Hello guys, welcome to Sakali's channel. Today, I'm gonna count Mary's coins. Wow! Wow, daming coins. Sige na. Bilangin mo yung lahat na. Where's Mommy? Po? Where's Mommy? Ano po? Where's Mommy? Where's mommy? I'm here, anak. Face. Sige na po. Count mo na. So, ano unahin mo yung 20s or yung tagpipiso? 20s. O, sige na. O, ilang 20s yan? O, ilan yan? Ilan yan, nak? Bilang na. Alam ko na po. O, sige na po. Mami, kunin mo po. Alin? Ano ma? Wallet. Yung wallet? Yung wallet ni mami? Oh. Doon ka kaya, seat. Wait lang po. Wala Ito na. pa po. Ay, bibilangin mo pa Bilang- yan. Oh. Kawawa naman yung wallet ni mami. Walang laman. O, sige na daw. Sige, bilang ka. O, upo ka na dun, nak. Upo ka na dun. Ay, ito pa. O, sige na. Ito pa. O, sige. Ito pa. Opo. Ito pa. O, ano yan? Ito pa. O, magkano yan? 25. 25. Sige na, bilang mo na daw. Kung alin yung mga mabibilang mo dyan. 20 na muna po. O, sige po. O, sige. 20. Mm. 40, 60, Mm-hmm. 80, Okay. 100, Okay. 20. So, ilan lang 20s mo? 120. Very good. 120. O, sige na. Set aside mo na yan dyan sa gilid. So, may 120 siya. Ito naman, bilang mo din to. O, sige daw. O, ano yan? 10. O, sige na. Madali lang magbilang 10. Isa lang 10 lang. Okay. Kaya add mo yan sa 120. O, hindi. Dyan lang. Okay. 19, Mm-hmm. 5, Ay, sumalaw na. 6, 7, Ayusin mo. Iayos mo na ko yung by threes. 8, Hmm? Nijo-joke mo si mami. Ah, sige na po. Okay. 9, Okay. Ay, ayusin mo, anak. 10, Mhm. 11, 13. Okay. 13. Mm. 14, Mhm. 15, 15. 16, 16, 17, 18. Okay. 18 na yung 1 peso coins. Good. 21. Okay. 21. One. Ay. 21 kanina. 20. 21. O, plus 3. 24. Sige po. 24 na.
26, okay. 27, 28, Okay. 31, 31, okay. 34, 31, 32, 33, 34. Okay. Mm. 36, Okay. 36. 37, Mm. 38, Mm. 39. 39. Boom! Bisaya. 39. 40. 40. 42. 43. Oh, wait lang. 40 points ba to? Wala ako. Ilan yan? 40. 40 yan. O, plus 2. 42. 42. Okay. 42. Wala nang 1. Wala na kasi 42 lang yan. So, yung tagpa 5 naman. Oy, add mo yan? O mamaya na. So, eto 42. Yung tagpa 5 peso coins mo, ilan? Ayoko na po. Napagod ko. Napagod ka na. Okay. That's all, guys. Bye-bye. Mamaya naman. Sige na, mamaya naman.